Ovo je naš dom. Ništa nije prisiljeno. Brinemo se da je sve najbolje kako može biti. Svježi zrak, mir, ja mislim od današnja doba da si milioner. Jedna stvar što se ne možeš kupiti, to je mir. Imamo, velim, prekrasna priroda, jer je to po ljetu sad plivanje. Imamo ušće mora Drava, znači 2 rijeka koje se spoje. Zato što upravo još je nedirnuto ta priroda. Na Plašivici i okolici ljudi su topli, otvoreni i predani onome što rade. Ovdje su šume, polja i vinogradi dio svakodnevnog života. Legrad je za mene jedna mala sredina gdje si doslovce stanovništva koji su to, su ljubazni, veseli se da neko dolazi. I onda sam skužio da je to srce, to je ljubav. Srce od narod koji tu živi, što je meni, ja nisam bio naučen na to. Ja sam uvijek tražio inspiraciju ovdje. I s tim ljudima s kojima radimo. I prostora u kojem se nalazimo. Svaki gost koji dolazi ovdje zapravo dolazi u našu kuću. Ja sam odrastao u ovom kraju, to gdje se nalazimo, ovaj restoran je zapravo moja obiteljska kuća. Tu još uvijek žive 4 generacije moje. Ja ne živim trenutno tu, ali živi moj brat sa svojom djecom i suprugom, moj otac i majka i moja baka. Ovo me mjesto sagradilo. Ja sam navikao, rođen sam u vinogradu, u prirodi, odrastao sam tamo i odrastao sam na bakinoj kuhinji, na kuhinji cijele naše obitelji. Tako da mislim da me to i oblikovalo kao kuhara na kraju. Znači, rođeno sam u Salzburgu, Austriju, ljubav mi je donio u Hrvatsku, mama mi je porekla isto Hrvatica, pa sam se zaljubio u našu lijepu zemlju. Imao sam dosta poznate ličnosti za koje sam smio kuhat. Tome jedan je Niki Lauda, 7 godina sam bio njegov privatni kuhar. Mi nemamo ništa smrznuto, znači po narudžbu gosta sve svježe dobijemo i tek onda obradimo. Znači domaća hrana znači da se sve sami radimo, znači mi nikakvih proizvode ne kupimo, jer je to tjestenina, kako sam je napomenan, umaci, mi stvarno sve sami radimo. U ovom retro meni sam stavio punjeno patuljski kokoš, koji je tradicionalno za naš kraj, koji sam našao jednog uzgajavača koji upravo za nas i hrani. Imamo pundove, znači koji isto tu raste, neko smo isto punili, to je čak idealna hrana za vegetarijance. Znači ovo je tradicionalni restoran, predstavljen na neki novi način. I svaka namirnica koja dođe tu se iskoristi. Na 100% iskoristi. Vrt nam je došao, prirodno smo ga uvijek imali, čak i kad restorana nije bilo. A i tradicija je takva da mi proizvodimo svoju hranu, svoju namirnicu. I najlakše nam je do toga doći upravo kroz vrt. Imam tu sreću da imam obitelji za sebe, imam svoju majku i svoju baku koji se brine oko tome, a između ostalog i ostatak familije. Koristimo u ovom trenutku but od jarića. Njega ćemo prvo začiniti sa mladim maslinovim uljem, soli, paprom i malo čilija i zatim ćemo ga grilati na grilu. Objesit ćemo ga iznad grila da on dobije tog malog dima i na kraju ćemo ga kuhati doslovno skoro lešo u vodi i povrćem iz našeg vrta. Kada je ono gotovo,
pustimo da se temperira, naravno taj komad mesa i pokažemo gostu koji slijedi, ali ga trgamo rukama i miješamo ga sa pečenim patlıđanom koji se peče isto tako u pepelu, zatim ga režemo na pola, vadimo meso patlıđana i miješamo ga sa jarićem. Vratimo sve natrag u patlıđan i poslužimo ga sa pečenom paprikom, isto crnim trubama i malo mišijakinje, koja je isto tako jedna trava koja raste sada u vrtu, koja se niko ne može riješiti u ovo doba godine. Čak svim kuharima velim kad oni nešto kuhaju, ja svima velim, molim te kuhaj ko da cijeli dan nisi ništa jeo, kaj nekad je, i dođeš na večer doma, na večer, i otvoriš svoj frižider i točno tako kak si ono večera napravio sebi sendvič, nije važno kaj je napravio. To daj gost. Znači, ako je pastrva smrznata, onda ona više ne mre dobiti plavu boju. Samo važno da je ona svježa. Preporuka moja da svi kuhaju tam gdje jesu, kako sam već rekao, skromno, fino, i mislim da je to čak jedan ključ za budućnost gastronomije, ali ne govorim sad Hrvatsko, nego općenito na cijelom svijetu. Jako važno da je ekološki dio, tako da gledamo da je sve ono kako bi trebao biti. Volim ići u šumu, ali ja idem u šumu više da tražim neku inspiraciju. Sad upravo u sezoni imamo crne trube, gdje se ista sezona ide već prema kraju, pada lišća sada u ovo vrijeme, pa onda teže ih je naći. To nam je veliki stres, ali isto tako dobivamo najbolje što možemo dobiti iz šume. To se ispusti ova esencijalna ulja svoja. Amir je osoba koja je tu s nama od samog početka. Ima ista načela koja i mi, kao vinarija i kao restoran. I za nas je to jedan veliki blagoslov. To je ekološka farma sa minimalnim intervencijama, tako da on pušta te koze su skoro, ali bi rekli, i divljene. Slobodne su, stalno su otvorene. Kad im paše vani su, kad ne, zakriju se i to je to. Trenutno sa Amirove farme, sa farme Bresnica, koristimo kozje mlijeko koje iskuhavamo i pokarameliziramo. I od tog karamele radimo više stvari. Radimo sladoled za desert i radimo tu karamelu miješamo sa kavom. Za vrijeme COVID, kad je bio najteži, ja sam otvarao, ljudi su na silu, meni je to bilo nevjerovatno, znači na silu su došli kod nas konzumirati i jest. Velim, uz vremena smo mi skužili da se to ne samo napravili da bi mi ostali. I to je za mene, ja to ne bom nikad zaboravio.